بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذا هو المجلس ال27 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، وما زلنا في الباب الرابع، وهو حكم ساب الله وساب النبي صلى الله عليه وسلم والمستهزئ في الدين. وصلنا إلى صفحة 197. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah kufur dan iman. Masih kita di bab atau kita masih berada di bab keempat, yaitu bab hukum mencela Allah dan Rasulnya dan hukum istihza atau memperolok-olok agama. Nah, kita sudah sampai kepada halaman 197. Nah, نعم. مسألة في استتابة من سب الله تعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سمعنا أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قتله وليس له توبة حتى ولو تاب، وأن من سب الله عز وجل ثم تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فهل هذا صحيح؟ ونرجو توضيح هذه المسألة. فأجاب الشيخ: بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. لا تقبل توبة من سب الله ورسوله، بل يقتل، يجب قتله بكل حال إقامة للحد عليه. فإن كانت توبته صادقة فيما بينه وبين الله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، أما نحن فنقيم عليه الحد إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالقرآن أو بشيء منه أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول فإنه يقتل. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الشيخ ذكر هذه الأشياء التي من فعلها يقتل على كل حال، وهي سب الله جل وعلا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالقرآن أو بشيء من القرآن أو استهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول، قال فإنه يقتل. نعم. masalah berkaitan dengan istitabah atau dimintanya tobat orang yang mencela Allah dan Rasul, yang mencela Allah Ta'ala dan mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, kami mendengar bahwasanya orang yang mencela Rasul SAW dia wajib dibunuh dan tidak ada tobat baginya walaupun dia tobat. Dan bahwasanya orang yang mencela Allah Azza wa Jalla kemudian dia bertobat dengan tobat yang benar, Allah akan menerima tobatnya. Apakah ini benar? Kami berharap penjelasan tentang ini. Saya menjawab, sebagiannya sahih, sebagiannya benar, dan sebagainya tidak benar. Tidak diterima tobat orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Bahkan dia harus dieksekusi mati. Maka wajib dia dieksekusi mati apapun keadaannya. Ya, sebagai penegakan had atasnya. Kalau seandainya memang tobatnya benar, maka itu urusannya di antara dia dan Allah. Maka perkara tersebut diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kami
ya, kita menegakkan kepadanya had apabila dia mencela Allah atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau istihza terhadap Al-Quran atau sesuatu darinya, atau istihza terhadap sunnah Rasul SAW atau hadis-hadis Rasul, maka dia dibunuh. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Janganlah kalian klarifikasi atau meminta maaf, karena kalian sungguh telah kafir setelah beriman. Artinya Syekh di sini menyebutkan perkara-perkara, ya, yaitu mencela Allah, mencela Rasul, istihza terhadap Al-Quran atau terhadap sunnah Rasulullah, maka hukumnya dieksekusi mati. Nah, apapun keadaannya. نعم، ما ذكره الشيخ هذا قول لأهل العلم، وذكرت قول بعض أهل العلم ثم تحرير هذه المسألة. فقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله: سمعت أبي، يعني الإمام أحمد، يقول في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سئل عن ذلك فقال: تضرب عنقه. يعني ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستتاب. نعم. Di sini disebutkan, ya, beberapa kalam ahlul ilmi, ya, tentang masalah tersebut, dan nanti ada tahrirnya, ya. Nah, berkata Abdullah ibnu al-Imam Ahmad rahimahumullah di dalam Masail al-Imam Ahmad, ya, riwayat anaknya itu Abdullah yang mengatakan, aku mendengar bapakku mengatakan berkaitan dengan hukum orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad mengatakan tudrabu unuquh, lehernya dipenggal. Nah, نعم. وقال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع: وأجمعوا، يعني العلماء، على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل. وهذه الحكاية لهذا الإجماع ظاهرها أنه لا استتابة له. نعم. baik. Nah, berkata Imam Ibnu Munzir rahimahullah di dalam kitab Al-Ijma', ulama sepakat bahwasanya orang yang mencela Nabi SAW bahwasanya hukuman baginya qatl. Lakin syahid al-ijma' laysa bithabit, yani. سيأتي كلام ابن تيمية في تحرير هذه المسألة. نعم، سيأتي. Baik. نعم. وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضي الله عليهم إلى هلم جرة، يعني إلى آخرهم. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام، يعني عامة، يعني عامة أهل العلم، قصده عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم، على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث، يعني بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، يعني بن راهوية، وهو مذهب الشافعي. قال القاضي أبو الفضل، يعني الآن هذا كلام قاضي عياض: وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ولا تقبل توبته، لا تقبل توبته عند هؤلاء، يعني عند هؤلاء الذين ذكرهم. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، يعني سفيان، وأهل الكوفة، يعني فقهاء الكوفة، والأوزاعي في المسلمين، لكنهم قالوا هي ردة. يعني ذكر القاضي عياض أبا حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وفقهاء الكوفة والأوزاعي أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم له حكم القتل، لكنه يستتاب، لأنه قال بعد ذلك هي ردة. وظاهر كلامه أن هذا الساب للنبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، بخلاف الذين ذكرهم في البداية، وهم مالك بن أنس والليث بن سعد وأحمد وإسحاق بن راهوية، وهو مذهب الشافعي. فهم
هنا المسألة فيها خلاف. نعم. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab Asy-Syifa, ya, ini semuanya ijma' dari ulama dan para a'immatul fatwa dari sejak sahabat radhiyallahu alaihim sampai akhir. Ya. Berkata Abu Bakar ibn Munzir, telah sepakat awamu ahli ilmu, maksudnya apa, keumuman ahli ilmu, bahwasanya orang yang mencela Nabi SAW itu dibunuh. Dan di antara yang berpandangan yang demikian adalah Malik bin Anas, Al-Laits bin Sa'ad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan ini merupakan mazhab Syafi'i. Berkata Al-Qadhi Abul Fadl, dan ini merupakan muqtada. يعني القاضي عياض هو نفسه العياض يعني. Jadi berkata Al-Qadhi Iyad, ya, ini merupakan konsekuensi dari pandangan atau pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu tidak diterima taubatnya menurut mereka. Dan yang semisalnya, yang berkata Abu Hanifah dan ashabnya, ya, para pengikutnya, demikian juga Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ahlul Kufah dan Auza'i, ya, berkaitan dengan kaum muslimin, akan tetapi mereka mengatakan itulah hukum riddah. Artinya apa, kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah dan Al-Auza'i, artinya zahir dari kalam mereka, orang yang mencela Nabi itu disuruh tobat terdahulu, ya, sebelum dieksekusi mati, dia disuruh tobat terlebih dahulu. Berarti di sini ada khilaf. Nah. نعم، يبين هذا الكلام ويحرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول في استتابة المسلم، يعني المسلم الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوجد حكم آخر وهو الكافر الأصلي إذا سب النبي، وهذا ليس بحثه هنا. نحن نتكلم عن المسلم الذي كان مسلما وسب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن المسلم. يقول في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا تسقط القتل عنه توبته، ولا تسقط القتل عنه توبته، يعني لو تاب لا يسقط عنه القتل، يقتل على كل حال. قال وهو قول الليث بن سعد. وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وحكى مالك وأحمد، يعني رواية أخرى عن مالك وأحمد، أنه تقبل توبته. قال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، يعني أيضا تقبل توبته عند أبي حنيفة وأصحابه. وقال وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة المرتد. طيب، وقال أيضا في صارم المسنون مختصرا ابن تيمية رحمه الله: اختلف أصحابنا أي الحنابلة وغيرهم في قبول توبته، يعني من سب الله تعالى. هنا هذا يتكلم عن مسألة سب الله تعالى، وهذه مسألة أخرى. المسألة الأولى هي مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمهور على أنه لا يستتاب، يقتل على كل حال، وسيأتي سبب ذلك. وهنا يتكلم عن من سب الله تعالى، قال بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه، على قولين. أحدهما أنه بمنزلة ساب الرسول، يعني لا يستتاب، يقتل على كل حال من سب الله. قال فيه الروايتان كالروايتان في ساب الرسول. وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب، يعني الحنبلي، أنه لا يسقط القتل في إظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في سب الرسول. والثاني، القول الثاني، أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض، يعني المرتد العادي، إذا فعل مكفرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sarim Al-Maslul, ya, yang berkaitan dengan istitabatul muslim, ya, artinya diminta tobatnya seorang muslim dan diterima tobatnya orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hukum yang berkaitan dengan tadinya muslim kemudian yang mencela Nabi, adapun kafir mencela Nabi, ini ada hukum lain. Ada hukum lain. Di sini maksudnya adalah hukum seorang muslim apabila dia mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, sungguh kami telah menyebutkan bahwasanya pendapat yang masyhur dari Malik dan Ahmad, bahwasanya orang yang melakukan demikian tidak disuruh bertobat, tidak diminta bertobat, dan taubatnya ini tidak menggugurkan hukuman mati darinya. Dan ini merupakan pandangan Al-Laits bin Sa'ad dan Al-Qadiyad, menyebutkan bahwasanya yang masyhur dari pendapat salaf dan jumhur ulama, dan ini salah satu di antara dua wajah, ya, yang merupakan pandangan dari, ya, para ulama Syafi'i, ulama Syafi'iyah, ya. Dan demikian juga Imam Malik dan Ahmad menghikayatkan bahwasanya yang seperti ini diterima taubatnya. Dan ini merupakan pandangan Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dan ini yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Nah, ini berdasarkan diterima taubatnya orang yang murtad. Nah, berkata rahimahullah, maksudnya Ibnu Taimiyah masih dalam kitab As-Sarimul Maslul, ya, telah berselisih pendapat ashab kami, maksudnya para Hanabilah, para ulama Hanabilah dan selainnya, yang berkaitan dengan apakah diterima taubatnya, maksudnya orang yang mencela Allah Ta'ala, ini permasalahan lain lagi. Ini mencela Allah. Dengan makna bahwasanya dia dimintai taubat seperti orang yang murtad biasa, dan menggugurkan darinya hukum eksekusi mati apabila dia menampakkan tobat dari hal tersebut setelah perkara tersebut diangkat kepada hakim dan setelah ditetapkan had atasnya. Maka hal ini ada dua pendapat. Salah satu di antara keduanya adalah maka hukumnya seperti mencela Rasul. Di dalamnya terdapat dua riwayat tentang hukum orang yang mencela Rasul. Dan di atas thariqah inilah, ya, zahir madhab bahwasanya hal tersebut tidak menggugurkan eksekusi mati ketika dia menampakkan tobat setelah dia ditangkap. Ya, sebagaimana yang kami sebutkan yang berkaitan dengan orang yang mencela Rasul. Dan pendapat yang kedua, dia dimintai tobat dan diterima tobatnya, maka hukumnya seperti yang murtad biasa. Nah, نعم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: الذي يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس محاربة لله ورسوله، ومن أعظم الناس فسادا في الأرض، فلا تقبل توبته بعد القدرة عليه، بل يجب تنفيذ حكم الله فيه وهو القتل، حتى لا يتجرأ. هنا يعطي السبب، العلة من ذلك شيخ ابن باز: حتى لا يتجرأ الناس على سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. berkata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah di dalam Fatwa Nur al-Darb, ya, orang yang mencela agama atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam ini termasuk manusia yang paling besar permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya, dan termasuk manusia yang paling besar melakukan kerusakan di muka bumi. Maka tidak diterima taubatnya setelah dia ditangkap. Ya. Bahkan wajib ditegakkan kepadanya hukum Allah, yaitu eksekusi mati. Nah, kemudian syekh sini menyebutkan sebab, ya, supaya manusia tidak berani
ya, tidak berani mencela agama atau mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk memberikan efek jerah kepada yang lain. Ya, maka kita saksikan ya, ketika banyak kasus seperti ini dan dibiarkan, semakin menjamur orang yang berani mencela Allah, mencela Rasul, atau mencela agama ketika memang hukum ini tidak ditegakkan. Nah, نعم. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله يبين سبب التفريق أو تفريق بعض العلماء في حكمهم بالقتل على من سب النبي على كل حال دون غيره. قال: من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، يعني توبته عند الله، هذا قصد الشيخ. يقول: ثم إن كان في حق الله عنه ارتفع عنه القتل. الآن إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب توبة نصوحة، الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. ثم قال: إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل. فهنا لدينا حكمان: هو حكم التوبة عند الله وحكم القتل في الدنيا. فإن كان يقول في حق الله ارتفع عنه القتل، لا يقتل إذا كان قد سب الله. قال: لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه. إذا تاب توبة نصوح وأظهر ذلك فلا يقتل، لأن الله عز وجل قد عفى عنه. قال: وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن، يعني إن تاب توبة نصوح من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن يتوب الله عليه. قال: ولكن نقتله. لماذا؟ ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. لماذا فرق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. توبته من سب النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله، الله عز وجل إن تاب يقبل توبته. لكن كيف بحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد مات ونحن لا ندري هل عفى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعفو عن ذلك الشخص. فهنا بعد موته عند كثير من العلماء أنه يقتل على كل حال ولو تاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ندري هل عفى أم لا. نعم. berkata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Aqidah As-Safaraniyah, As-Sifariniyah, ya, orang yang mencela Allah dan atau Rasulnya kemudian dia tobat, maka pendapat yang sahih taubatnya diterima. Kemudian apabila berkaitan dengan hak Allah, maka hukuman mati gugur darinya. Dikarenakan dia ini akan dihukum mati karena hak Allah dan Allah telah memaafkannya. Namun apabila berkaitan dengan hak Rasul, kemudian dia beriman, dia tobat, ya, diterima tobatnya, akan tetapi tetap kita membunuhnya, maksudnya mengeksekusi mati. Kemudian setelah itu kita memandikannya, mengkafaninya dan menyolatkannya. Ya, di sini ada dua hukum, ya. Jadi ada taubat di sisi Allah, ya, maka diterima. Adapun yang berkaitan dengan hak Nabi, ya, kita tidak tahu masalahnya apakah Nabi memaafkan atau tidak. Itu alasannya. Sehingga ya, sebagian ulama mengatakan tetap dia dieksekusi mati. Adapun taubatnya dia antara dia dengan Allah, maka diterima. Namun yang berkaitan dengan hak Nabi, kita tidak tahu karena Nabi telah wafat, ya. Kita tidak tahu apakah Nabi memaafkan atau tidak. Ya, sehingga para ulama mengatakan tetap orang tersebut walaupun sudah bertobat, ketika dia mencela Nabi maka dieksekusi mati. Berbeda dengan kalau mencela Allah, karena Allah ini Maha menerima tobat bagi siapapun yang bertobat kepadanya. Nah, وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم، التفريق بين سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
Dan apa yang menjadi pandangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ya, ini lebih dekat kepada kebenaran, yaitu membedakan antara hukum mencela Allah dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. نعم. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي: فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي فإنه يقيمها عليه الإمام أو نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها، ولأن الحد يحتاج إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف أي الظلم، فوجب أن يتولاه الإمام أو نائبه ضمانا للعدالة في تطبيقه، سواء كانت الحدود لحق الله تعالى كحد الزنا أو كانت لحق الآدمي كحد القذف. وقال في نفس المصدر: والذي يتولى قتله أي المرتد هو الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله فكان إلى ولي الأمر. يعني قصد الشيخ هذا لا يفعله أحد الناس، بل يفعله ولي الأمر أو من ينوب عنه. نعم. Berkata Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ya, apabila terpenuhi syarat-syarat, ya, pada orang yang melakukan kejahatan yang berdampak hukuman had syar'i atasnya, maka yang menegakkan hukuman atas dia adalah imam atau naibnya atau penggantinya. Dikarenakan Nabi SAW dahulu menegakkan hudud, kemudian juga para khulafa'nya setelahnya mereka juga menegakkan hukuman-hukuman had. Jadi karena had butuh kepada ijtihad, ya. Wala yu'man fihi al-haif, artinya tidak aman di dalamnya apa haif, itu kezaliman. Maksudnya bisa jadi orang itu ditegakkan hukuman had, ya padahal misalkan apa ada kekeliruan bukan hukumnya, tapi misalkan yang menegakkannya. Jadi seperti itu. Sehingga ini diserahkan kepada hakim yang berijtihad. Ya, bisa jadi orang itu kena hak padahal tidak berhak, misalkan karena ada apa saksi palsu dan yang semisalnya. Nah, maka wajib yang apa mengurusi hukuman had ini adalah imam atau naibnya, ya, untuk menjamin keadilan di dalam penegakannya, ya. Sama saja had tersebut yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala seperti had zina, atau yang berkaitan dengan hak manusia seperti had qadzaf, ya. Baik. Nah, kemudian tadi yang melakukan eksekusi mati bagi orang yang murtad adalah imam dan naibnya. Karena ini merupakan hukuman mati karena Allah. Maka hal tersebut diserahkan kepada waliul amr. Jadi hukuman yang berkaitan dengan had itu diserahkan kepada waliul amr, bukan kepada siapa saja. Karena kalau diserahkan kepada siapa saja ini tidak aman dari kezaliman, ya. Nah, maka untuk نعم. menjamin tegaknya keadilan, maka harus serahkan kepada waliul amr. Baik. نعم. فصل: لا يعذر أحد بجهله في المسائل الظاهرة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: كذلك تدل الآية أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر، لأن هؤلاء ما علموا أن هذا كفر، فهؤلاء كانوا أهل إيمان كما قال تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، ما علموا أنه كفر، فالله لم يعذرهم بذلك، فيكفر ولو كان لا يعلم أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وآياته كفر، فكيف إذا كان عالما؟ فالأمر أشد. فهذه مسألة مهمة، وأنه لا فرق بين الجاد والهازل والجاهل والعالم. نعم. Kemudian pasal berikutnya, tidak diberi uzur seorang pun dengan kejahilan di dalam perkara-perkara yang zahirah, perkara-perkara yang terang benerang, atau dalam permasalahan-permasalahan yang terang benerang. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, demikianlah ayat ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut menjadi kafir
walaupun dia tidak mengetahui bahwasanya ini adalah kekafiran. Artinya ketika orang melakukan kekafiran, maka ya berdasarkan ayat tersebut, maksudnya berdasarkan surat At-Taubah ayat 66, maka tetap kafir walaupun dia tidak tahu itu konsekuensinya kekafiran. Ya. Dikarenakan mereka, yaitu orang yang mengolok-olok Nabi, mereka pun sebelumnya tidak tahu ini adalah kekafiran. Bahkan mereka sebelumnya ahli iman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ya. Mereka tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu itu adalah kekufuran. Maka Allah pun tidak memberi uzur mereka dengan hal tersebut. Ya, sehingga dia menjadi kufur walaupun dia tidak tahu bahwasannya mencela Allah dan mencela Rasulnya SAW dan ayat-ayatnya itu merupakan kekafiran. Maka bagaimana kalau seandainya kalau dia tahu, ya, maka permasalahannya, perkaranya lebih parah lagi. Maka ini merupakan permasalahan yang penting, yaitu tidak ada bedanya antara al-jad wal hazil, ya, antara yang ya orang yang melakukan pembatal keislaman itu tidak ada bedanya antara yang serius, main-main, jahil dan ahli. Nah, نعم. في الحاشية قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: أن يكون القائل لما قال في جهته صلى الله عليه وسلم، يعني القائل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، غير قاصد للسب أو الإزراء. يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد للسب والإزراء، لا يتقصد ذلك، ولا معتقدا له، لا يعتقد ذلك، ولكنه تكلم من جهته صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه، إما لجهالة حملته على ما قاله، أو الضجر يعني الملل، يعني فعل ذلك للملل والعياذ بالله، أو سكر يعني شرب الخمر وسكر بمسكر، أو سكر اضطره إليه، أو قلة مراقبة وضبط للسانه لا يضبط لسانه، أو عجرفة يعني تكبر، أو تهور في كلامه يعني جرأة وطيش في كلامه. فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول يعني القتل، وإن تلعثم، يقول سبحان الله، يقول وإن تلعثم، يعني حتى وإن تأتأ أو أخطأ أو زل لسانه، أيضا يقول القاضي عياض يقتل وإن تلعثم، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة. قال إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة، ولا بدعوى زلل اللسان، ولا بشيء مما ذكرناه، إذا كان عقله، هنا يضع فقط هذا الضابط، إذا كان عقله في فطرته سليما، إذا كان عاقلا ليس مجنونا، إلا من أكره، هذا فقط اشترط ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن لا يعذر كما قال عياض إلا المجنون والمكره. نعم. berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab Asy-Syifa, yaitu orang yang mengatakan ya satu perkataan yang berkaitan dengan Nabi SAW, dia tidak bertujuan mencela atau menghina, tidak meyakininya, akan tetapi dia ya, berbicara ya, diarahkan kepada Nabi SAW dengan kalimat kekufuran. Ya, kalau nampak ya dengan dalil keadaannya bahwasanya dia tidak sengaja mencela Nabi, dia tidak bermaksud mencelanya, ya bisa jadi sebabnya adalah karena jahalah, kebodohan yang menyebabkan dia mengatakan kepada perkataan tersebut, ya, atau karena dojer, ya, karena dia sedang mengeluh, ya, atau karena mabuk, ya, atau dia ini tidak hati-hati dalam, tidak bisa menjaga lisan, ya, tidak bisa menjaga lisan, ya, atau karena dia sombral misalkan dalam
berbicara, maka hukum yang seperti ini yaitu hukum seperti wajah yang pertama, yaitu hukuman mati. Ya. Baik. Wa in tal'athama, ma tal'athama Syekh? تلعثم يعني Tal'atham. زل لسانه، تأتأ، أخطأ في الكلام وزل لسانه. Ya. Jadi walaupun dia misalkan tergelincir lisannya, karena tidak diberi uzur seorang pun dalam kekafiran disebabkan kebodohan, dan tidak pula dia mengklaim misalkan tergelincir lisannya, ya, dan tidak dengan sesuatu yang kami sebutkan kalau akalnya dan fitrahnya masih selamat, ya, kalau akal dan fitrahnya masih selamat, kecuali yang dipaksa dan hatinya tentram dengan keimanan. نعم، وهذا نفس الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في خاتمة رسالة نواقض الإسلام العشرة. فلا يعذر إلا المكره، لا يعذر إلا المكره في هذه النواقض، فلم يأتي بجديد. الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بالجديد. وننظر في كلام القاضي عياض، مع أنه أشعري، هو من الأشاعرة، لكنه قال هذا الكلام. فلم يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمذهب جديد أو دين جديد، هذا عليه جميع العلماء من قبله. نعم. Baik, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di dalam Risalah Nawaqidul Islam. Artinya tidak ada bedanya antara yang serius, ya, bercanda, kemudian takut, kecuali yang dipaksa, ya, kecuali yang dipaksa. Artinya apa yang dikatakan oleh Qadiyah, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab itu bukan perkara yang baru, ya. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Qadiyah, padahal Qadiyah seorang Asy'ari, ya. Ini dia tidak datang dengan suatu perkara yang baru. Nah, نعم، وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل يعذر من يسب الله سبحانه وتعالى وهو جاهل بالحكم، وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويقول إن هذا من باب العادة التي كانت تجري على لسانه؟ فأجاب الشيخ: ما هو بجاهل، الذي يسب الله هذا ما يعذر، هذا ما هو بجهل، هذا والعياذ بالله لا يؤمن بالله ولا يعظم الله عز وجل ولا يوقر ربه، فهذا ما هو بجهل. هل هنا أحد يجهل أن الله يجب تعظيمه وتكبيره وإجلاله؟ ما أحد يجهل هذا. Rasul Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah diberi uzur orang yang mencela Allah Azza wa Jalla? Dia jahil dengan hukumnya. Dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia salat, dia saum, dia mengatakan ini hanya sekedar adat kebiasaan saja yang biasa diucapkan dengan lisan. Artinya tidak serius, ini memang udah jadi kebiasaan. Ya, kemudian Syekh mengatakan ma huwa bijahil, dia enggak jahil. Orang yang mencela Allah itu tidak diberi uzur. Dia tidak dikatakan jahil. Yang sebenarnya waliyadzubillah tidak beriman kepada Allah. Tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak menghormati Rabbnya. Dan yang seperti ini enggak jahil. Memang ada orang yang jahil bahwasanya Allah wajib untuk diagungkan dan dibesarkan, dimuliakan. Tidak ada seorang pun yang jahil dengan perkara tersebut. Nah. نعم، وسئل حفظه الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء، يعني اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر الإجماع على أن من سب أي نبي من الأنبياء في حال نبوته أنه كافر. فهل سب أي نبي مما يعلم من الدين بالضرورة ويكون صاحبه كافرا، أو هو من المسائل التي قد تخفى ويعذر صاحبها بجهله؟ فأجاب الشيخ: لا أبدا، النبي من سبه فهو مرتد يقتل ولا يستتاب بالإجماع. هذا يقتل ولا يستتاب وهو مرتد عن دين الإسلام، ولا يجهل هذا أحد، هذا ما يجهله أحد. هل مسبة الله يجهلها أحد أنها إلحاد؟ كذلك مسبة الرسل عليهم الصلاة والسلام،
لا يجهل أحد أن مسبتهم كفر وإلحاد. نعم. Sesuai Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Iqtida, ya, beliau menyebutkan ijma bahwasanya orang yang mencela nabi manapun di antara para nabi, ya, ketika dalam keadaan sudah menjadi nabi maka dia kafir. Apakah, ya, mencela nabi manapun di antara perkara yang diketahui bagian dari agama secara pasti, secara darurah, sehingga yang melakukannya dia kafir, atau ini termasuk permasalahan yang bisa jadi samar, ya, dan diberi uzur pelakunya disebabkan kejahilannya? Saya menjawab, enggak selamanya. Nabi, orang yang mencelanya dia murtad dan dibunuh, tidak dimintai tobat berdasarkan ijma. Yang seperti ini dihukum mati. Tidak dimintai tobat, dia murtad dari dinul Islam. Dan tidak ada yang jahil seorang pun tentang perkara ini. Ya, tidak ada yang jahil seorang pun tentang perkara ini. Apakah mencela Allah? Ya, ada seseorang yang jahil bahwa itu bentuk ilhad. Demikian juga mencela para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada seorang pun yang jahil bahwasanya mencela mereka adalah kekafiran dan bentuk ilhad, bentuk penyimpangan. Nah, نعم، أود أن أنبه على أمر خطير يفعله البعض الآن، وهو أنهم بسبب بغضهم لليهود ودولتهم فإنهم يسبون إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فلا يجوز سب إسرائيل، بل الذي يريد أن يسب أو يلعن فيسب اليهود ويلعن اليهود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. وأما إسرائيل فهو نبي الله يعقوب عليه السلام، فلا يجوز سبه، بل سبه كفر، سبه كفر وردة تخرج صاحبها عن الإسلام. نعم. ini perlu diperhatikan, ya. Artinya sekarang memang orang-orang Yahudi menggunakan nama negaranya dengan Israel. Ya, sebenarnya Israel itu nama nabi. Maka yang dicelanya jangan Israelnya, ya. Jangan Israelnya. Jadi kalau mau mencela adalah mencela Yahudnya atau Zionisnya. Ya, maka mencela nabi, ya, mencela Israel Nabi Yakub alaihissalam, itu merupakan kekufuran. Jadi nggak boleh dicela. Nah, نعم. فصل: الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ما حكم من يشترط الاستحلال القلبي للكفر؟ فأجاب: هذا شرط من عنده هو، يخليه عنده، يعني يتركه عنده، يعني لا حاجة لنا به، نحن ما نقبله، لأن هذا مخالف للكتاب والسنة، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ماذا قال الله فيهم؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. هم يصرحون أنهم ما نووا بالقلب ولا هم حتى جادين، وإنما هو مزح، يقولون مزح، يعني الله كفرهم سبحانه وتعالى، فلا يجوز التلاعب بالدين، ويقول أنا أمزح، أنا ما قصدت، أنا لا يجوز التلاعب بالدين أبدا. نعم. Sesuai Fauzan Hafidhullah ditanya, apa hukum orang yang mensyaratkan istihlal qalbi untuk kekafiran? Artinya apa, disyaratkan orang itu dihukumi kafir kalau hatinya menghalalkan? Saya menjawab, ini syarat yang dia bikin sendiri. Ya. Itu merupakan yukhallihi indahu, bagaimana takhayyul ya Syekh? لا، يعني يبقيه عنده، نحن لا حاجة لنا به، يعني هذا الذي يقول هذا الكلام فليبقه عنده، لا نريده نحن. Ya. Jadi orang yang mengatakan kalimat tersebut, ya udahlah, kita nggak perlu dengan dia. Kita tidak menerimanya. Ya, dikarenakan ini menyelisih kitab dan sunnah. Nah, maka orang-orang yang mengatakan ma ra'ayna mithla qura'ina haula, orang yang mengatakan kita tidak pernah melihat seperti ahli baca Al-Qur'an kita ini, ya.
mereka mengatakan, ya, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Nah, maka apa yang Allah katakan tentang mereka? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ya. Maka mereka secara sharih tidak berniat dalam hatinya, ya, dan tidak pula serius, itu hanya sekedar main-main, ya. Jadi mereka mengatakannya main-main, akan tetapi Allah mengkafirkan mereka. Demikian juga Nabi SAW mengkafirkan mereka. Maka tidak boleh, ya, mempermainkan agama. Tidak boleh mengatakan saya bercanda, saya tidak bermaksud dan sebagainya. Maka tidak boleh mempermainkan agama selamanya. Nah, نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: هناك من يقول أن الكفر هو كفر القلب فقط. هذا طبعا قول الألباني، وقد مر معنا هذا القول. فأجاب: هذا قول بلا علم، فالكفر يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد. فالكفر ما هو محصور على الكفر بالقلب. الكفر بالقلب نوع من الكفر، قد يكون أشد الكفر، يعني الكفر القلبي، لكن ليس هو الكفر كله. هناك كفر بالفعل، وهناك كفر بالقول، وهناك كفر بالاعتقاد. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكذلك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. هذا كلام وإلا لا، يعني أليس هذا كلام؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قال الله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يسأل عما في قلوبهم، بل كفرهم بما نطقوا به، تكلموا به. نعم. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, ada yang mengatakan bahwasanya kekafiran hanyalah kekafiran qalbu saja. Ya, maka Syekh menjawab, ini adalah berkata tanpa ilmu. Maka kekafiran bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa juga dengan i'tiqad, keyakinan. Maka kekafiran tidak terbatas kepada kekafiran dengan qalbu saja. Nah, kekafiran dengan qalbu ini macam di antara bentuk kekafiran, dan bisa jadi lebih bisa jadi kekafirannya lebih parah. Akan tetapi bukan hanya itu saja kekafiran. Bukan hanya terbatas pada hati saja. Karena ada kekafiran disebabkan perbuatan, ada kekafiran disebabkan ucapan, ada juga yang disebabkan dengan i'tiqad, keyakinan. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran dan telah kafir setelah mereka Islam. Demikian juga orang-orang yang mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti ahli baca Quran kami ini, ya, yang menghina Nabi dan para sahabat, ya. Nah, ini adalah kalam, ya. Kalau tidak, nah, maka kami tidak pernah melihat seperti ahli baca Quran ini mereka. Itu seperti mereka para ahli baca Quran di tengah-tengah kami ini, ya. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Nah, maka Allah tidak menanyakan tentang apa yang ada dalam kalbu mereka, akan tapi Allah mengkafirkan mereka disebabkan ucapan yang mereka ucapkan. Nah, نعم. في الحاشية قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، كما في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي: مما أجمعوا على تكفيره، يعني أهل السنة، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد. يعني لا فرق بينه وبين من جحد بقلبه. من؟ المؤمن، يعني الذي كان مؤمن، المؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده، ثم قتل نبيا أو أعان على قتله، وإن كان مقرا ويقول قتل أنبياء محرم، فهو كافر. وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. قلت من غير تقية ولا خوف، يعني من غير إكراه. كان سلف يسمون الإكراه تقية. نعم. berkata Imam Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah di dalam kitab Ta'zim Qadr Salah yang ditulis oleh Al-Muruzi.
المروزي Di antara المروزي yang Al-Mawarzi. Nah, مروزي di antara المروزي نعم. nah, Al-Mawarzi. Nah, di antara yang disepakati oleh para ulama atas takfirnya terhadap orang tersebut, ya, dan mereka menghukumi atasnya, ya, sebagaimana menghukumi atas orang yang mengingkari. Nah, maka orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada apa yang datang darinya, kemudian misalkan dia membunuh Nabi atau ikut serta dalam pembunuhannya, menolong, ya, dalam pembunuhannya. Walaupun dia mengakui dan mengatakan membunuh para nabi itu haram, maka dia tetap kafir. Demikian juga yang mencela nabi atau membantah atau misalkan menolak ucapannya tanpa takiyah dan khauf, maksudnya tanpa terpaksa. Ya, yang dimaksud dengan tanpa takiyah dan khauf adalah tanpa terpaksa. Berkat nah. نعم. وقال الإمام أبو ثاور رحمه الله كما في شرح أصول الاعتقاد اللالكائي: فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع، ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا، يعني قال هذا الكلمة، يعني لا أقر بجميع هذا، مع إقراره هو يقر في قلبه لكن قال هذه الكلمة، أو قال ولا أصدق به. هذا كله جوابه ما هو؟ أنه ليس بمسلم، يعني يكفر إذا قال هذا الكلام. ولو قال المسيح هو الله صلى الله العافية وجحد أمر الإسلام، يعني رد الإسلام والعياذ بالله، وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك، يعني لو قال هذا الكلام، معنى كلام أبي ثور، لو قال أن المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام بلسانه ثم قال بعد ذلك لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك، يعني أنا أقول هذا لكن لا أعتقده، يعني قال هذه الكلمات الكفرية ثم بعد ذلك قال أنا أقول ذلك ليس عن اعتقاد. هذا كلام، هذا مقصد أبي ثور هنا. ما هو جوابه؟ قال أنه كافر بإظهار ذلك، يكفر بهذه الكلمات. قال وليس بمؤمن، يعني ينتفي إيمانه. نعم. Al-Imam Abu Thawr rahimahullah mengatakan di dalam syarah Ushul I'tiqad, ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan Anda, bahwasanya iman adalah pembenaran dalam kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan jawarih, dengan anggota badan. Yang demikian itu bahwasanya tidak ada antara ahli ilmu perbedaan pendapat tentang orang kalau dia seandainya mengatakan aku bersaksi bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu satu, dan bahwasanya apa yang datang di bawah para rasul itu kebenaran, dan aku mengakui seluruh syariat. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, aku tidak mengikatkan hatiku di atas perkara ini sedikit pun, dan aku tidak membenarkannya, dan bahwasanya dia bukan muslim. Ya, kalau dia mengatakan Al-Masih adalah Allah dan mengingkari perkara Islam, kemudian dia mengatakan saya tidak meyakini, atau hati saya tidak meyakini sesuatu apapun dari hal tersebut, maka dia kafir dengan menampakkan hal tersebut dan dia bukan mukmin. Artinya dia mengatakan itu hanya secara lisan saja, mengatakan Al-Masih adalah anak Allah, dan dia mengingkari perkara-perkara Islam. Kemudian dia mengatakan enggak, saya enggak meyakini apa yang saya katakan itu hanya sekedar omongan saja, maka hukumnya kafir dan tidak dihukumi sebagai seorang mukmin. Nah, نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، يعني من سب الله أو النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ظاهرا وباطنا.
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده، يعني جاهلا عنه لا يعرفه. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، وهذا خلاف المرجئة الجهمية الغلاة. نعم. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab As-Sarimul Maslul, bahwasanya mencela Allah dan atau mencela Rasulnya kekafiran lahir dan batin. Sama saja yang mencela ini meyakini hal tersebut adalah haram atau dia menghalalkannya, walaupun misalkan itu tidak ada dalam keyakinannya. Dan ini merupakan mazhab fuqaha dan seluruh ahlus sunnah yang mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan. Berbeda dengan mazhab ulatul murji'ah. Nah. نعم. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: هؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث، يعني أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن. يعني الجهمية هذا مذهب، سيعرض الآن كلام الجهمية شيخ ابن تيمية، يقولون هذا ليس هو كفرا في الباطن من صرح بهذا الكلام، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، يعني الكفر الباطن. ويجوز مع هذا قولهم، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به. الآن هذا كلام ابن تيمية. فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا، قالوا يعني الجهمية هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك. يعني عندهم هذه الأعمال ليست كفرا بذاتها، هذا مذهبهم، مذهب الجهمية الأوائل، ولكنها دليل على الكفر الباطن. فهم يحكمون بكفر الشخص الذي قال بهذا الكلام، لكن يجوزون إيمانه الباطن الذي يدخل الجنة به إن كان لا يجهل ربه بقلبه. هذا هو مذهب الجهمية الأولى، هذا هو مذهب الجهمية. نعم. قال: فيقال لهم معنا أمران معلومان، أحدهما معلوم بالاضطرار من الدين، والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول فإن نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. وإن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله كما يقول الجهمية، وإنما هو كافر في الظاهر، يعني في الظاهر فقط، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية، هذه المكفرات القولية والعملية، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم. هنا يضرب مثال يقرب الصورة، يحتاج على الجهمية. يكون لو كانت هذه أقوال الكفرية بمنزلة شهادة الشهود، أي في المحكمة مثلا يأتي شاهد ويشهد، أو بمنزلة الإقرار الذي يقر بشيء في المحكمة، الذي يغلط فيه المقر، يعني يقول المقر أو الشاهد بكلام لكن قد يكون غلطا، أو قد يكون كاذبا وفي باطنه شيء آخر. يقول: لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. وهذا كقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأمثال ذلك. وأما الثاني فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا لرسول الله معظما له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه
بالقلب. انتهى كلام ابن تيمية. نعم. Berkata, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, mereka orang yang berpandangan mengikuti pandangan Jahmiyah dan Shalihi, ya, pandangan Jahm dan Shalihi, sungguh mereka telah terang-terangan ya, menyatakan bahwasanya orang yang mencela Allah atau Rasulnya dan berkata dengan taslis trinitas, maka semua kalimat ini merupakan kalimat kekafiran. Ya, tapi dia bukan kekafiran secara batin. Akan tetapi merupakan dalil secara zahir atas kekafiran secara batin. Sehingga mungkin saja, bisa saja ya, yang mencela atau mencerca tersebut secara batin dia mengenal Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkannya dan beriman kepadanya. Nah, maka apabila ditegakkan kepada mereka hujah dengan nas atau ijma, bahwasanya ini adalah kekafiran batin dan zahir, mereka mengatakan ya ada yang seperti ini yaqtadi anna dzalika mustahilun li taqlid al-batin. Yang seperti ini merupakan apa? Konsekuensi ya atau suatu kelaziman dia mendasarkan secara batin. Artinya apa? Ini Ibnu Taimiyah sedang membantah Jahmiyah. Kemudian bahwasanya iman mengharuskan tidak adanya demikian. Nah, ini apa? Jadi kalau pandangan Jahmiyah adanya kekufuran secara batin zahir itu berarti menunjukkan ada kekafiran secara batin. Ya, namun tidak mesti gitu kan, tidak mesti ada secara batin ada kekafiran. Cuman mengindikasikan. Nah, maka fayuqal lahum, kita katakan kepada mereka ya. Nah, bersama kita ada dua perkara yang diketahui. Ya, salah satunya adalah perkara yang ma'lum bid'tirad minad din, ya, perkara yang ma'lumun minad din bidarurah ya, hal yang diketahui secara pasti dari agama. Yang kedua, perkara yang sudah maklum bid'tirad apa bagi diri kita sendiri ketika kita merenungkannya. Adapun yang pertama, sesungguhnya kita mengetahui bahwa orang yang mencela Allah dan Rasulnya ya, dengan sukarela tanpa ada paksaan, bahkan dia berbicara dengan kalimat kekafiran ya, dengan sukarela tanpa ada paksaan, atau orang yang mencela Allah dan ayat-ayat dan Rasulnya, maka dia kafir zahir dan batin. Dan orang yang mengatakan ya sesungguhnya yang seperti ini bisa jadi secara batin dia beriman kepada Allah ya, namun dia dihukumi kafir secara zahir, maka fa'inahu qol, orang yang mempunyai pandangan seperti itu ma'lumul fasad bidarurah minad din. Jadi betul-betul diketahui secara pasti rusaknya itu pandangan berdasarkan apa? Berdasarkan agama. Ya. Hanya secara agama itu pandangan yang rusak, diketahui secara pasti di dalam agama ini bahwasanya cara pandang Jahmiyah ini cara pandang yang rusak. Ya. Dan sungguh Allah Ta'ala menyebutkan kalimat-kalimat orang-orang kafir dalam Al-Quran. Dan Allah menghukumi mereka itu kafir dan berhak mendapatkan ancaman karenanya. Walaupun ucapan-ucapan kekafiran mereka itu ya seperti persaksian para saksi atas mereka, atau seperti pernyataan atau ikrar ya, di mana yang mengakui ini keliru di dalamnya. Ya. Namun Allah tidak menjadikan mereka ya sebagai ahli yang berhak mendapat ancaman dengan persaksian tersebut, yang bisa persaksiannya itu bisa jadi benar atau bisa jadi dusta. Ya. Bahkan tidak selayaknya ya bahkan yang bagi bahkan yang sudah selayaknya tidak mengadab mereka kecuali dengan syarat jujurnya persaksian tersebut. Nah, dan yang sebenarnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh dia telah
kafir, ya sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari yang tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Juga firman Allah Ta'ala, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan yang semisal hal tersebut. Ya. Adapun yang kedua, ya, maka kalbu apabila dia meyakini benarnya Rasul, bahwasanya dia adalah utusan Allah dan dia mencintai, ya, Rasulnya dan mengagungkannya, ya. Baik. Nah, kemudian apa? Tentu, ya, dia akan menolak untuk melaknat atau mencelanya. Ya. Maka tidak dapat dibayangkan hal tersebut keluar darinya kecuali memang orang yang pada dirinya ada unsur merendahkan terhadap kehormatannya. Ya. Maka diketahui dengan hal tersebut bahwasanya hanya sekedar keyakinan bahwasanya beliau adalah shadiq, yang benar, tidak menjadi keimanan kecuali disertai dengan mahabbah dan pengagungan dengan qalbu. Nah. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أليس في الآية الكريمة ما يدل على أن العمل والقول قد يخرج من الإسلام وفيه رد على المرجئة؟ فأجاب الشيخ: نعم بلا شك، في الآية رد على المرجئة الذين يقولون أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد بقلبه، والآية تدل على أنه يكفر مطلقا سواء اعتقد لم يعتقد بقلبه، والمازح لا يعتقد بقلبه، ومع هذا كفره الله سبحانه وتعالى، قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya, Allah Ta'ala berfirman, qul abillah wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok-olok, gak usah kalian minta maaf atau klarifikasi. Ya, tidak, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Bukankah di dalam ayat yang mulia ini ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya amal ucapan bisa jadi mengeluarkan seorang dari Islam, dan di dalam ayat tersebut terdapat bantahan terhadap Murji'ah? Kata Syekh, iya, tidak dilakukan lagi dalam ayat tersebut sebagai ada bantahan kepada Murji'ah yang mengatakan tidak menjadi kafir kecuali apabila dia meyakini dengan kalbunya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya dia kafir secara mutlak baik dia meyakini atau tidak meyakini dengan kalbunya. Maka orang yang bercanda tentu dia tidak meyakini dengan kalbunya. Walaupun demikian Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkannya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. نعم. وسئل الشيخ حفظه الله: من طاف على القبر أو عياذا بالله داس على المصحف أو سب الله هل يكفر أو لا يكفر حتى يسأل عن قصده؟ فأجاب: ما شاء الله، يدوس على المصحف ونقول: ما هو قصدك؟ من قال هذا؟ يدوس على المصحف وتقول: إيش قصدك؟ قصدك حسن أو ليس بحسن؟ يطوف على القبر وتقول له أي شيء قصدك؟ ما يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال، يعني ما يحتاج إلى سؤال. أول شيء لأن هذا بدعة الطواف على القبور، وثانيا أنه ما طاف عليه إلا لأنه يرجو من الميت، لو لم يكن يرجو من الميت ما طاف على قبره. القبور كثيرة ما طاف عليها، إنما طاف على هذا، يعني هذا القبر المعين، هذا دليل على أنه يعتقد فيه، فلا يجوز هذا. العبادات من فعلها لغير الله فإنه مشرك، هذه قاعدة، العبادات من فعلها لغير الله فإنه مشرك. ولا نسأل عما في قلبه وما هو قصده، نحن نحكم على الظاهر وعلى الأفعال، على الأفعال خاصة. من قال يا علي تقول له إيش قصدك؟ هذا دعاء، والدعاء لا يكون إلا لله، هذا شرك واضح. هذا كلام المرجئة، يعني هذا الذي يشترط القصد، هذا كلام المرجئة. هذا السؤال هذا إنما يقوله المرجئة الذين موتوا السنة وموتوا الملة، وقالوا الناس جهال والناس اسألوهم عن مقاصدهم. لو سجد الصنم يقول لا تكفروه، ربما أنه اتخذ الصنم
سترة المصلي. ما هذا الكلام السامج هذا؟ يعني ما هذا الكلام القبيح؟ هذا يقوله أحد عنده علم أو عنده إيمان. ما يجوز هذا. نحن ما لنا إلا الظاهر، نحكم بالظاهر، وأما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل. Nah, seorang Al-Fadhil Hafizahullah tanya, ya, orang yang tawaf di atas kubur, ya dan billah, ya, atau menginjak mushaf, atau mencela Allah, apakah dia kufur? Ya, atau dia tidak dikafirkan sehingga ditanya dulu maksudnya apa? Kata Syekh, Masya Allah, dia menginjak mushaf, ya, kemudian kita bertanya kepadanya apa maksudmu? Ya, siapa yang mengatakan hal seperti ini? Ya, dia menginjak mushaf, kemudian kamu mengatakan apa maksudmu? Apakah maksudmu baik atau buruk? Ya, nah, dia tawaf di kuburan, kemudian kamu mengatakan apa maksudmu? Yang seperti tidak butuh ditanya, tidak perlu ditanya. Ya, pertama itu adalah kebid'ahan. Ya, tawaf di atas kubur kebid'ahan. Kedua, tidaklah dia tawaf di atas kubur tersebut melainkan dia berharap dari mayit. Ya. Kalau dia tidak berharap dari mayit tersebut, ya, tentu dia tidak akan tawaf dari kuburnya. Kubur itu banyak. Ya. Dia tidak tawaf di atasnya, tapi dia tawaf di kuburan tersebut. Ini bukti bahwasanya dia punya keyakinan terhadapnya. Hal ini tidak boleh. Jadi ibadah, ini kaidah. Kalau dilakukan untuk selain Allah, maka dia musyrik. Maka kita tidak bertanya apa yang ada dalam hatinya, apa tujuannya. Kita hukumi dia secara zahir atas perbuatan dan atas perbuatan secara khusus. Orang yang mengatakan ya Ali, dia berdoa, ya. Ya. Kemudian kamu mengatakan apa maksudmu? Ini doa, dan doa tidak boleh kecuali untuk Allah. Ini syirik jelas. Ini kalam murji'ah. Ya, Pak. Jadi yang cara pandang kalam murji'ah. Ya. Maka pertanyaan ini tidaklah diucapkan kecuali oleh orang murji'ah yang mereka mematikan sunnah, mematikan millah, dan mereka mengatakan manusia itu jahil. Manusia itu tanya mereka tujuan-tujuan mereka, niat-niat mereka. Kalau sekali dia sujud kepada berhala, ya, maka murji'ah ini mengatakan janganlah kamu kafirkan dia. Ya, bisa jadi dia menjadikan berhala tersebut sebagai sutroh bagi yang sholat. Nah, ada apa dengan kalimat yang jelek ini? Ya. Maka ya, yang perkataan seperti ini tidak diucapkan oleh seorang pun yang memiliki ilmu atau memiliki iman. Ini tidak boleh. Maka tidak ada bagi kita kecuali zahir. Kita menghukumi secara zahir. Adapun qalbu, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah. نعم، لعلنا نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.